So look at this video है त स्टार्टिङदेखि गरेर त दिस अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ भिडियो है त सो त्यो भाइ हैन त्यहाँ माथि चढ्छ उसले फाल्छ त्यो है What is that? Is that त्यो झन्डा हो पोलिटिकल पार्टीको हैन हैन अनि उसले फाल्यो कि कानेर फाल्यो उसले अनि अर्को जान्छ टिप्छ झन्डा झन्डा उसलाई बाल हैन उसलाई मतलब छैन खासै फालिदिन्छ उसले त्यही गटरमा अनि उसले त्यो लट्ठी चाहिँ काम लाग्छ नि त हैन अनि त्यो लट्ठी बोकेर चाहिँ उ चल्दिन्छ मान्छेहरूलाई पुग्यो अब एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अब जे हो उनीहरूलाई खासै त्यो उसँग मतलब छैन आइडियोलोजीसँग जस्तो लाग्छ मलाई हैन I think like you know people are just tired हाम्रो सोसाइटी इज एक्सट्रिमली पोलिटिकल नि हैन मान्छेहरुको सर्वा गरिदिन मिल्छ नेता चिन्यो भने हैन सांसद चिन्यो भने अनि आई सॉ माई पेरेन्ट्स सफर अ लट बिकज अफ देयर पोलिटिकल बिलिफ्स उहाँहरु चाहिँ युएमएल भोटर्स भनौं न त्यतिबेला आई ग्रो अप रिडिङ मदन भण्डारीको स्पीचेस हैन वी ग्रो अप इन अ पोलिटिकल हाउसहोल्ड पोलिटिकली अवेयर हाउसहोल्ड भनौं न पोलिटिकली हाउसहोल्ड भन्दा पनि तर नेपालमा त शिक्षकहरुको पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ कर्मचारीहरुको पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ सो आई थिंक आई वाज पिस्ड अफ विथ पोलिटिक्स हैन आई वाज पिस्ड अफ विथ पोलिटिक्स त्यो रुखको चुनाव के अरे काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख बाँच्ने यङ हुँदाखेरि हैन त्यो खालको हुन्छ नि एउटा एजिटेटिभ काइन्ड अफ मुड चाहिँ थियो तर अहिलेको यो तरिकाले द वे पिपल एक्चुअली गट अन द स्ट्रिट्स यु नो आस्किङ फर उहाँहरूले रेजिम चेन्ज खोज्या त होइन द्याट ह्यापन बाई एक्सिडेन्ट एब्सोल्युटली हैन बट दे वर आउट स्पिकिङ फर इक्वालिटी हैन करप्सन So look at this video है त स्टार्टिङदेखि गरेर त दिस अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ भिडियो है त सो त्यो भाइ हैन त्यहाँ माथि चढ्छ उसले फाल्छ त्यो है What is that? Is that त्यो झन्डा हो पोलिटिकल पार्टीको हैन हैन अनि उसले फाल्यो कि कानेर फाल्यो उसले अनि अर्को जान्छ टिप्छ झन्डा झन्डा उसलाई बाल हैन उसलाई मतलब छैन खासै फालिदिन्छ उसले त्यही गटरमा अनि उसले त्यो लट्ठी चाहिँ काम लाग्छ नि त हैन अनि त्यो लट्ठी बोकेर चाहिँ उ चल्दिन्छ मान्छेहरूलाई पुग्यो अब एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अब जे हो उनीहरूलाई खासै त्यो उसँग मतलब छैन आइडियोलोजीसँग जस्तो लाग्छ मलाई हैन I think like you know people are just tired I think we're generalizing पनि we say people are tired but which segment of people are tired I just came through बिहान on my way to studio I came through Chiasal not realizing एमाले को पार्टी कार्यालय त्यहाँ छ there are scores of people standing outside their political beliefs भएको यङ मान्छेहरू पनि छ मिलेनियल्स पनि छ जेनएक्स पनि छ बुमर्सहरू छ धेरै हैन आई डोन्ट थिंक you know they think it's over for them or they think they need to move on and adopt a different belief system. I think what we saw last week was one segment of our population saying enough is enough. Right? अब त्यो exacerbate भएको social media banले हो whether people deny it or not I'll probably get crucified on social media for saying this but obviously things don't happen in a vacuum. Corruption छ absolutely right social media मा एउटा trend चल्यो people use that as a way to I भन्छ नि घुसपेट नेपालीमा हैन that became political very quickly तर end of the day I don't think all of this is over. I don't think we can sit here and be like, now everything's going to change. It's going to be extremely difficult to move forward from here. If anybody believes, my personal belief, sure. Nepal just this month, how many election कसरी हुन्छ? I would love to see media actually report on what needs to happen. हैन? Elections are expensive. I think I saw one publication yesterday say, oh, अब नेपालको खर्च like elections are expensive. Of course elections are expensive. It's a democratic exercise. But what are the challenges in actually executing an election? I don't think many people are talking about that. Fundamental rights, right? This is the second time in 10 days I have to go back to it, right? Fundamental rights and duties, right to live with dignity, number one. Every person shall have the right to live with dignity. 17 number right to freedom. No person shall be deprived of his or her personal liberty except in accordance with the law. त्यसकै भाग 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि every person shall have the following freedoms: freedom of opinion and expression, freedom to assemble without arms, freedom to form political parties. I think we need new political parties. People are sick and tired of the ones that are here. They like it, they don't like it, I don't care. नयाँ
पार्टी र नयाँ बिलिफ सिस्टम चाहिँ आउने बेला भयो जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली I agree. I mean, I think in many ways you saw when was the last election? 3 वर्ष अगाडि चुनाव 3 वर्ष अगाडि. But you saw that with what happened with RSP. कति seats? 20 seats. Okay, since you jumped into this, people त्यो भने के हो भने people already were looking for change. यसमा let me add something है त ब्यालेनको जसरी राइज भयो मेरो आँखा अगाडि भयो यही भयो 5 फुट पनि छैन यो टेबल 5 फुट पनि प्रब्ली छैन होला होइन यहीँ बस्या हो होइन जसरी ब्यालेनको राइज भयो एउटा स्टेटस थियो कि जुन स्टेटस चाहिँ मेरो एकजना मित्रले राख्नु भएको थियो उसको स्टेटस के थियो भन्दाखेरि इज अ भेरी फेमस सिङ्गर अफ नेपाल होइन यदि ब्यालेन उठ्यो भने म ब्यालेनको झोला बोकिदिन्छु भनेर उसले लेखायो मेरो साथीले होइन ब्यालेन I sat down with Balen, many people sat down with Balen. We tried to understand his thought process and what he brings to the table. Your time, man. Yeah. Balen won. Yeah. Majority मान्छेहरूले भनेका थिए so called media pundits said that Balen's not going to win. No chance. यो मान्छेले जित्दैन भनेर. त्यो त I think like it was the त्यो beginning पनि नभनौँ I think like RSP को rise or त्यो was the beginning. I remember when I came here trying to think was it 2012 or 2014 एउटा त्यो अर्को general election भयो बेलामा विवेकशील उज्जवलको party like you even wrote a piece about it in the Washington Post at the moment. And people have wanted change for a long time. What happened last week is not like त्यो कुनै ठुलो shock होइन तर I think as a society we've been failed including by media. बालेनको राइज त मिडियाले मिस गरे हो नि बालेनको मिस पनि गरे हो तर अर्को कुरा एक्नोलेज पनि नगरे हो क्या मेजोरिटी टाइममा त्यतिखेर म नाम नलिउँ होइन मान्छेहरूको अथवा पब्लिकेसन्सहरूको होइन तर त्यो टाइममा मेजोरिटीले यो केही न केही पनि हुँदैन कहाँ ऱ्यापर हुन्छ नेता भन्नेहरूको कमी थिएन नि त मलाई त्यो चुनावमा के अरे जब मान्छेहरूले गन्दै थिए मलाई थाहा छ नि त बालेन के अरे त्यहाँ गनिरहेको ठाउँमा पनि बालेन पुगेको एउटा भिडियो समेत मलाई याद छ होइन त्यतिखेरसम्म पनि मेजोरिटीले त्यतिखेरसम्म कसैले पत्याएको थिएन अनेस्ट टु गड आई वाज राइट देयर यहीँ बसिरहेको थिएँ म सो त्यो टाइममा यसो हेर्दाखेरि होइन 61,767 votes in total. Right. As soon as this happened, people were shocked that Balen won, होइन अनि जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अब चाहिँ हामीले स्वतन्त्र पार्टी बनायौँ अब चाहिँ हामी स्वतन्त्र पार्टी हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर चाहिँ के अरे निलो कलरको ऊ ल्याएर के अरे घन्टी चाहिँ हाम्रो ऊ राख्ने भनेर गर्दाखेरि त्यो वेभमा ब्यालेनको वेभमा त के अरे धेरैजनाले इन्जोय गरायो नि when we look back a lot of people enjoyed it at that time in that same wave because people wanted change at that time. People wanted change, yeah, absolutely. And I think in many ways, look, our society is run by people who are not Gen Z, होइन Gen X ले पनि हामी यो मिलेनियलहरुले पनि डिसिजन मेकिङ रोल्समा त छैनन् नि त मिलेनियल्सहरु लेफ्ट आउट फिल भएको छ होला मिलेनियल्सले लेफ्ट आउट फिल I don't know man like लेफ्ट आउट फिल तर I think मिलेनियलले अहिले चलाएको भए भनौं न last 10-15 years I don't think we would have been where we are today. अलिकति त्यो listening exercise हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के हामी as a society like political parties media they're not in a listening mode. Who runs the political parties? Who runs our media organizations? What do our newsrooms actually look like? Like I told you like I think हाम्रो largely यो जे भयो नि last week मा यसमा त somebody needs to write how media and we failed भनेर के we भने journalists media